سلام الله عليكم الإخوان الأخوات. بداية الأسبوع موفقة للجميع. حالة الطقس غائم، درجة الحرارة الآن كاينة ناقص 10 والإحساس بناقص 10 لأن ما كاينش مفعول الرياح، والساعة 8 صباحا. الفيديو غادي نتكلم لكم على الوزير الأول المقبل اللي عنده واحد الحظوظ كبيرة أنه يكون هو الوزير الأول ديال كندا، ألا وهو بيير بولييفر. هذا عنده حظوظ وعنده واحد الشعبية كبيرة، وهو من حزب المحافظين. تزاد في شهر جوان 1979، يعني السن ديالو 45 سنة فقط، باقي شاب. وهو كيتحدث بالأرقام. اكسبير كونساي في الكومونيكاسيون، رجل اعمال، رجل سياسي محنك، يعني عنده واحد الحظوظ كبيره. وفي غالبيه الاحيان في البرلمان الكندي او لا ملي كتسولوا الصحافه كيقول لهم هضروا معايا بالارقام. هو كيتحدث اكثريه بالارقام. غادي تلقاو في الاخر ديال هذا الفيديو واحد الحديث صحفي اللي دارته مع واحد الاذاعه، وكل مره كيسولوا المذيع تيقول ليه اعطيني ارقام. وغادي تسمعوا بانه الوقت فاش كانت هو قال لك في الوقت فاش كنا حنا في 2015 قبل 2015 كنا كنحكموا في كندا، يعني حزب محافظين، كنا كندخلوا 100,000 مهاجر، وكنا كنبنيو ليهم ديور، وما كانش عندنا ازمه السكنه، وما كانش عندنا ازمه العمل، ما كانش عندنا ازمه الصحه. ولكن قال لك ملي جات الحكومه ديال تريدو فتحوا الابواب على مصراعيها وبداو يدخلوا المهاجرين، وما بناوش، ما السبيطارات قلال، وكذلك الخدامي ما بقاوش، يعني ولات ازمه ديال العمل. غتسمعوا كلشي في هذا الشيء، في هذاك الحوار راه مترجم بالعربيه. انا علاش قلت لكم هذا؟ لان هذا بيير بولييفر اللي هو باقي شاب قال بانه ملي غادي يحكم في كندا غادي يغيرها، وهو كيعتمد بزاف على الاقتصاد، لان تريدو ما كانش رجل اقتصاد. تريدو ما كانش عنده مع الاقتصاد بزاف، هذا عنده مع الاقتصاد. يعني درت لكم هذا الفيديو باش تعولوا بانه غيكون تغيير كبير 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 في الهجره، سواء في الاعداد ديال المهاجرين اللي غيوليو يدخلوا، سواء غيولي داكشي ايجابي مثلا في السكنه لهاد المحافظين هادو كيخدموا. ولحد الان البارح راه وجه واحد الكلمه لترامب، يعني هو واقف الند للند مع ترامب، ماشي بحال تريدو كان شويه ما عندوش ديك الجرأة. هذا عنده ديك الجرأة، يعني وجه لي واحد الخطاب البارح. هذا الشيء كامل غير باش تكون عندكم واحد الفكرة على الوزير الأول اللي غادي يكون مستقبلا، اللي عنده واحد الحظوظ كبيرة، إلا ولا كانت شي مفاجأة. وهذا احتمال ضعيف، لأن على حسب الشعبية اللي كاينة الآن هو اللي عنده الشعبية كثيرة. لو كانت تجرى الانتخابات الآن هو اللي غادي ينجح، على حساب لي سونداج، الاستطلاع الرأي، لي سونداج اللي داروا هو اللي غادي ينجح. يكون كانت الانتخابات مثلا في هذا الاسبوع هذا هو اللي غادي ينجح. ولكن راه هو شادها هذه مده، وهو شادها في القمه، يعني عنده واحد الشعبيه وغادي تزاد الشعبيه ديالو. لان حتى لاحظت حتى بعض المهاجرين اللي كانوا كيصوتوا الليبرال قال لك انا غنصوتوا للمحافظين. علاش؟ لانهم مقلقين على جوستن تريدو، لان هذوك المهاجرين القدام اللي كانوا في كندا واللي مازالوا كاينين لاحظوا بان كاين واحد التغيير في كندا. كندا ما بقاتش هي ديك كندا اللي كانت الخدامي موجودين، كانت السكنه رخيصه، كان الديور كيتباعوا رخاص، كان المهم. ولكن ملي جا تريدو تغيرات. ديك 9 سنين اللي حكم فيها تريدو تغيرات كندا، و9 سنين ماشي قليله، 9 سنين راه سنوات.
يعني غيرها بزاف بزاف بزاف. ما بقاش النظام ولات موسخه. دابا الا مشيتي لمونريال كتبان لك بان مونريال موسخه. هو قال غادي تسمعوا في واحد الحديث مع هاد الصحافه اللي غادي نخلي لكم في الاخر، قال بان تريدو تيدخل الناس، وقال الكيبيك مقاطعات كيبيك خصكم تدخلوا واحد العدد كبير ديال المهاجرين، وقال لك تريدو فتح الابواب ديال كندا للمهاجرين، وخلى المقاطعات يقول لهم انتم تصرفوا. يعني الفيدرال كيدخل الناس وكيعطي الفيزا للناس باش يدخلوا، ولكن تيقول المقاطعات يقول لهم انتم تصرفوا في السكنه، في قطاع الصحه، في العمل، والمقاطعات راه تغلبوا. يعني جاهم داكشي كثير، داكشي علاش عارضوه، وداكشي علاش الشعبيه ديال تريدو هبطات. ما للاسف ما قراهاش مزيان. المهم نخليكم مع الحديث اللي جرات واحد الاذاعه مع بيير بولييفغ اللي عنده حظوظ كبيره بزاف باش يولي هو الوزير الاول ديال كندا، وغادي تسمعوا. ومستقبلا ان شاء الله غادي يعاود يدير تصاريح اخرى، وغادي نعاود نسجلها لكم ونعطيكم باش تكون ديما على درايه وعلى علم بما يقع وشنا هي القرارات اللي غادي ياخذها هذا الوزير الاول ان شاء الله. يلا نخليكم على خير والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. OK. Immigration, M. Poilievre, le débat au Canada a pris une nouvelle tournure depuis, je dirais, à peu près une année. Je vous montre les chiffres de réduction annoncés par le gouvernement Trudeau, donc 105 000 pour 2025, puis on baisse un peu plus. Est-ce que cette baisse-là, pour vous, elle est suffisante ou elle est insuffisante? On va faire des études. Je n'annonce pas ce soir les chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est quand les conservateurs étaient au pouvoir en 2015, c'était beaucoup plus bas que ça. En fait, on voit que le premier ministre du Québec dit qu'il veut maximum 300 000 immigrants temporaires. Quand les conservateurs étaient au pouvoir, c'était juste 100 000 temporaires au Québec. Donc, beaucoup plus bas que même les cibles du gouvernement du Québec. Donc, et on a réussi à fournir des travailleurs pour le secteur agricole et tout ça. Donc, l'immigration est hors de contrôle. Et j'ajoute que je ne crois pas Justin Trudeau. Il a dit qu'il allait plafonner le déficit à 10 milliards de dollars. Après quoi, il a ajouté 700 milliards de dollars. Mais, mais sur l'immigration, en 2015, c'était 270 000, je crois, le chiffre. C'était ça au Canada. Est-ce que c'est plus proche de 270 000, votre cible par année? Mais, comme j'ai dit déjà, je vais avoir une formule mathématique qui assure que le taux de croissance dans le nombre de logements, de médecins et d'emplois doit augmenter plus rapidement que la population. Et c'est ce que nous avons fait quand j'étais ministre de Logement. On a presque bâti un logement pour chaque nouvelle personne. Okay. C'est incroyable, ça nous a généré un énorme surplus de logements. C'est comme ça qu'on devrait agir pour éliminer la pénurie de logements, d'emplois et de santé. Le Québec demande plus de pouvoir. Bon, M. Legault demandait tous les pouvoirs. Là, c'est plus aussi clair. Mais est-ce que vous donneriez plus de pouvoir au Québec en immigration? Je suis ouvert à la suggestion parce que le système est mal aligné. Le fédéral invite les gens pour venir au Canada et les provinces doivent trouver une façon de les soigner et loger. Ça n'a pas de bon sens. Et c'est pour ça qu'on a un tellement gros problème avec M. Trudeau. Il a dit, vas-y, 600 000 immigrants temporaires. M. Legault, trouvez une place pour eux, trouvez une place de loger, trouvez les emplois, trouvez les soins de santé pour eux. C'est votre problème. Ça ne marche pas. Il doit y avoir au moins une meilleure collaboration entre les deux niveaux du gouvernement. Mais plus de pouvoir ou pas? Plus de pouvoir à Québec ou pas? On va avoir une plateforme électorale au bon moment, M. Roy. Je vous assure. OK. Deux petites choses avant de vous laisser aller parce que...
Il faut que je parle de l'élection américaine un peu. Oui? En Justin Trudeau. Ça n'existait pas. OK. Ça, c'est nouveau. M. Poilievre, rapidement. TGV, est-ce que c'est une bonne idée? TGV, bonne idée ou mauvaise idée? Donnez-moi les chiffres. J'aimerais savoir ça coûte combien. 100 milliards. C'est si. Monsieur Roy, j'ai une voiture à vous vendre. Est-ce que vous voulez? Vous l'aimez? Bonne idée. OK, mais l'idée d'un... Oubliez la politique une seconde. Comme citoyen, l'idée d'un TGV, pourquoi pas? Non, mais on est un pays, en Asie, il y en a partout. Est-ce que ça pourrait être une bonne idée? Si c'est bien géré. Donnez-moi les chiffres. OK, bien, je vous redonnerai les chiffres, je ne les ai pas, les chiffres. OK. Combien d'augmentation de taxes et d'impôts pour payer pour ça? Qui va payer les dépassements de coûts? Celles sont des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Soudainement, lorsque Trudeau est dans une crise de leadership, il a dit « Wow! On va avoir un TGV » et soudainement, qu'il n'a pas fait pendant 9 ans. Okay. Alors, attendre à ce qu'il y ait des résultats. M. Poilievre, je ne vais pas juste partout pour gagner des... M. Poilievre, dernière chose. Oui. Votre code de sécurité. Est-ce que vous ne pourriez pas surprendre les Canadiens avec un élan de dire, bon, mais savez-vous, j'ai réfléchi, je pense que c'est une bonne idée que j'aille chercher la code de sécurité. Peut-être je serai le prochain premier ministre, puis ce serait un geste, donc, pour montrer qu'on peut, il est permis dans notre société de changer d'idée. Est-ce que vous y réfléchissez ou pas? Non, parce que j'ai pris la bonne décision. Ouais. J'ai déjà dit que je ne serais pas muselé et les services de renseignement sont capables déjà de me donner tous les renseignements sans me museler selon la loi sur le renseignement secret. C'est déjà là dans la loi. Et M. Trudeau, il a nommé les noms quand ça lui convenait auparavant. Mon message, c'est M. Trudeau, donnez les noms de tous les députés. Il ne peut pas faire ça, M. Poilievre. Vous le savez, il ne peut pas faire ça. Que ce soit lui ou un autre, ou Harper, ou Trudeau père, ou Mulroney, ils ne peuvent pas donner les noms au public. C'est interdit, là. Pourquoi pas? Ben parce que ça tombe sur le secret. Enfin, là, je ne veux pas me débattre avec vous, mais donc, vous ne changerez pas d'avis, vous dites. Vous êtes en train de débattre avec moi, non, M. mais Roy. je vous pousse pour avoir le fond de votre pensée. Donc, vous restez sur votre décision de ne pas avoir la code de sécurité. Le premier ministre a dit qu'il y a des gens qui collaborent avec des autres pays de façon contre le Canada. Donnez les noms. Donnez les noms au niveau public. On va reprendre. Il peut le faire. Il a le droit, Monsieur le Roy, légalement, vous avez tort. Il a le droit de donner les noms selon la loi. Il devrait le faire, c'est ce que je demande pour qu'on puisse mettre fin au secret. C'est lui qui a été on va se laisser là-dessus, sur ce désaccord, sur l'interprétation de la loi, mais on va revenir. Je vous promets qu'on va en reparler un jour. Puis si vous avez raison, je ne crois pas que vous avez raison. Si vous avez raison, je serai le premier à dire qu'il a le droit. D'accord? Il a le droit. Merci, je vais attendre ça et vous allez voir l'information et je vais attendre très bien à ce que vous gardez vos paroles là-dessus. J'ai toujours mes paroles, j'essaie le plus possible. Aussi, rare pour les politiciens et moi aussi. Merci, M. Poilievre. À la prochaine. Merci beaucoup.